छटी छुआ मारिदेला सप्तम गर्भ हरण अष्टम गर्भरे जी जन्म नब सी को विनाश करिवो देवता मानकर चिंता पड़िला छटा छुआ मारी साराणी सप्तम गर्भ हरण अष्टम गर्भरे जी आसीबो सी आसीबो कि नाही कहि हबनी अच्छा छटा छुआ जी मारलानी एटा कोन मारी दबनी काई प्रभु त आसु नाहंती प्रभु जदि न आसीबे धरा रही धर्म रहिबो केमिति रहिबनी 33 कोटी देवता किराब्धी कुल रे जाई डाकिले हे विश्वपति आपण बंचेबे कि मारिबे से कथा हमें जानिनु तबु सबु कारण करता आपण रखंतु से दिन क्षीराब्धी कूल रे 33 कोटी देवता प्रभु को डाकुछंतु कहले विभु आपण रखंतु गोटाय पद ललित चंपू से दिन देवगण डाकुछंती कहले प्रभु आपण न आसिले संसार रहिबनी क्षमा सागर हर ये दुरित पहारा बार भक्त मुद इंदु हे क्षीराब्धी तनया बंधु हे क्षीराब्धी तनया क्षमा ये सृष्टि आउ दे शिखिनी कही आपण न रखिबे रखिबो किए से प्रभु को से दिन डाकी छंती जाऊ ये कैमेरा भाई ये उपढोकन सहित आ किछि मुद्रा दान करछंती जाऊ विश्वपति ठाकुर से भाईकर आगंतुक भविष्य उज्जवलमय करी चलापथ कुसुमित करंतु सर्वरिष्ट खंडन करी दीर्घायु करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि ताले 33 कोटी देवता डाकिला बेले वासुदेव विश्वपति ठाकुर चिंता कले देवगण अतिष्ठ हेले केमिति हबो समय आसिले सब हबो आउ आपण माने एते अतिष्ठ हबा दरकार नै ए पाखरे सिना क्षीराब्धी कुल रे देवगण डाकुछंती बंदीशाला रे थाई देवकी वसुदेव हाथ पादरे बेड़ी भाई कंस गोटी पाखरे गोटिए परे गोटिए छुआ छटी छुआ देई सारलेनी को बापा मां सही पारिबेनी देवकी वसुदेव कहउछंती प्रभु ये जम जंत्रणा काई की दउछ जीवन रे पांचटी कष्ट ताठु बड़ कष्ट केई नाही कहले मां बापा अगर जदी छुआ मरि जानती
ताठू कष्ट संसार किछि नाही जीवन रे मनुष्य सब दुख सहिबो जदि बापा माँ बुढ़ा बंची आखि आगे पिला मरी जाए ताले ताठू दुख आ संसार नाही देवकी वसुदेव चिंता कर आमे बंचीचु गोटी गोटी छुआ सत्य करी भाई हाथ में दौचु सी दर्पणी शिला बाड़े मारुछि आठू बड़ दुख कथा कौन अच्छी प्रभु तमे सबु कारण कारण करता तमे व्यतीत किए अच्छी बंदीशाला भितरे देवकी वसुदेव मध्य डाकुछंती कले कर करुणा हरि कला कुंज अच्छा से जा घर जन्म हेले हमें कोन बंधु बांधिबा किछि करबानी हो जाओ कोई बा उद्देश्य जे दिन वासुदेव भगवान कृष्ण तो नारायण को पाखरे ये आपत्ति करूछंती प्रभु आपण जदी रखिबे रखंतु न रखिले संसार रखिला वाला केही ना काहे के कथा कहूची ना से दिन जते बेले देवकी वसुदेव पाखरे डाकुछंती से पाखरे 33 कोटी देवतांक मुंडरे चिंता यदि प्रभु आविर्भाव न हबे ए पृथ्वी रे धर्म रक्षा ही परिबनी तेनु सब एक धार रे एक मुखई डाकुछंती कहले प्रभु आपण रखंतु सब कला वाला सी करेला वाला सी बालिया कवि अभिमन्यु सामत सिंहार कहले उर्नना भीबत खेलू आज इच्छा शक्ति बळे आपण धर्म रक्षा करिबा पाई ए भारत वर्ष रे शांति प्रतिष्ठा करिबा पाई विश्व रे धर्म रक्षा करिबा पाई आपण बार बार अवतीर्ण होइछंती आपण जदी न आसीबे ताले रखिबो किए आपण आसंतु प्रभु को निकट रे अतिष्ठ होई गला परे भावग्राही ठाकुर आपण जदी केंद्रीभूत करिछंती ता पाखरे मनु को ताले सब ठीक अछि आमे मंदिर को जाऊ मंदिर को गला बेले आमे गीता रु सुनिचे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रजछति पत्र हौ फूल हौ फल हौ पानी हौ जे प्रभु पाखरे देइछि प्रभु को पाइछि सेति में आमे बेलपत्र तुलसी पत्र नउछे
फल नाना जातिर फल नड़िया कदली सेव अंगुर कमला आज्ञा फूल नाना जातिर फूल आमे तोली नहीं प्रभु पाखे समर्पण करू आज्ञा जल जल नदी पोखरी जल नुह गंगा जल बिका होची आज्ञा ताकुर सांगरे नउची नौकी जाउछे याकू जे देइची प्रभु की से पाइची आज्ञा अवास्तव कथा आज्ञा जदि फूल देले प्रभु मिलु थांते आज्ञा ताले लोक बस्ता बस्ता फूल नहीं प्रभु को पाखे दे दियंता दियन्ते प्रभु को देखि दियंता देखन्ते जदि फल नेले पांते आज्ञा आमे गोटे नड़िया नउचे हाँ। जे नड़िया गोदाम करची आज्ञा। से ट्रिपटे नड़िया दे दियंता हाँ। प्रभु ता दुआर को पळांते पळान्ते जदि पानी देले प्रभु पांते आज्ञा गंगा जल देई हाँ। जदि विश्वपति के कई पांता आज्ञा किए तो ढाल ढाल नहीं ढाली पकांते ढालन्ते। ताले लाभ सेठी नाही नाही। कोले अवास्तव ये वास्तव नुह कोले पत्र दियंतु फूल दियंतु आज्ञा। फल जल दियंतु हाँ। से पत्र किए से बेलपत्र। परपत्र परपत्र बेलपत्र तुलसी पत्र नुह। नाही 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 हातठू बड़ पत्र आउ संसारे किछि नाही नाही कर पत्र जोड़ी दब आज्ञा। फूल फूल टगर कन्यारी नुह आउ कहले मन कुसुम को ता पाद तले समर्पी दब आज्ञा। हे प्रभु मो पाखरे देला जिनिस किछि नाही नाही तोर एता जिनिस तोर तो सबु हाँ। तते मु कोन देबी हे प्रभु दबाकू मो पाखरे किछि हेले नाही नाही जल जल आनंद अश्रु आज्ञा। लुह जोड़िए धार गड़े दे Yes। मन कुसुम को पाद तले दे आज्ञा। कर्म फल को समर्पी दब आज्ञा। नड़िया कदली सेव अंगुर कमला नुह जहा अर्जन करिछि आज्ञा। प्रभु सबु तो कृपारु तो दयारु मोर बोली किछि नाही नाही मनीष जो दिन ऐतक बुझिब आज्ञा आउ सृष्टि तार भल मंद बुझिबा किछि दरकार नाही नाही हे विभु प्रभु। सबु तोर जो दिन कांदिबा शिखिबे से दिन प्रभु को पाइबे आज्ञा गाँ कहलिया गोटे प्रबाद नाही कोन अरक्षित को दैव सार ताहा जदि आपण अरक्षित होइजिबे हाँ। प्रभु आसीबे जेतेबेले आपनको बेसी दुख पड़िबो आज्ञा। आपण घर कोणे रे बसी कांदिबे बाहर कांदिबा दरकार नाही 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 दुख हारी गाँ रे किए से केही नाही। जदि का पाखरे कांदिबे कोन हैछि भाई ना 3 दिन हैला खाइनी से कोन चाउल तुमको दब ना। बरम गाँ जाक बिकिबो हे हाँ। से लोकटा खाइनी रे 3 दिन हैला बस अछि आपण बढे लज्जित हेबे आज्ञा। पछे खाइ नथेबे 4 दिन हैला हाँ। घर बाहर को बाहला बेले हाँ। मुहरे पाउडर मारी Yes। निश्चु को ठिया ठिया करी बाहरिबे हां भारी कोन भाई हाँ। ना हाँ बढ़िया हां काहेकि ना जनक पाखरे दुख जणा आज्ञा। सेही सुनिले सुनिबो सुनिबो आउ सुनिला वाला संसारे केही नाही केही नाही ताले सृष्टि भीतर आपण जदि कहिबे किए से बोले ये अवास्तव पछरे न गोड़े हाथ जोड़ी देबे प्रभु सबु तू मोर बोली किछि नाही ना मु किछि नुह नुह। ताले तो सब ठीक अछि आज्ञा देवगण जेतेबेले डाकुछंती से पाखरे देवकी वसुदेव डाकुछंती आज्ञा प्रभु कहले ई अतिष्ठ हेले केमिति हबो हबनी सबुर समय दरकार ना आज्ञा आ समय नले केमिति हबो हबनी आज समय आसिला बेले रणपुर ठी छिड़ा हलु चा टिके पी देले शीघ्र पळे आसु कणा हांडिया मेघ बालानी काळे जाई परिबुनी आज्ञा आउ केमिति देई दे भाई चा टिके देई दो ना तमे पीले पियो ना नाही पळा केମିତି କହିଲା किए ता चा फुटी साइले पाग हेले सिना से दबा से कहला तम 6 कप जगु कोन 50 कप चा मोर नष्ट हबो किए मोट जे पीबो तमे सिना अदिनिया पाला वाला पी देई पळेबो मु 50 कप चा फोपाड़ी हां जते कि नुह चा खाली फोपाड़ी बिनी ना खराब हेबो से चा दुकानी बागन नाही तेनु एते कथा कोन ता समय हेले आपे सब कथा हबो हबो। ओ समय रे खुजिला आपन को दबो किए से देबेनी। पाइबा को उठामे काई के कथा कहूची काहीଁକି? ना से दिन देवगण को कथा दे देले आज्ञा। कहले हे देवगण अतिष्ठ हबा दरकार नाही नाही। जथा समय रे मु जाई तम मानक पाखरे पहुंची ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ प्रभु सिना से दिन कथा देले आज्ञा। कथा दबार कारण कोन ना तमे जेते की खोजिछ आज्ञा। जेते बेले समय आसीबो से आपे जाई मु पहुंचीबी आज्ञा। तेनु देवगण सिना मन शांति रे फेरिले हां प्रभु चिंता कले कथा देई देली जदि कथा न रहिबो ताले भूल हे गला काहेकि ना जोठी कथा देई देबे जदि कथा रखि न पारिबे आज्ञा। ताले सब नष्ट होई जिवो नष्ट हबो। प्रभु कहले कथा सिना देली जदि न रहिबो एकुटिया गले त मु किछि करि परिबिनी नाही जगत रे एकरे किछि नाही नाही सब दुई काई ना आखी गोटिए गोटाए आखि रे भलो देखिबेनी गोटाए ना कपुड़ा रे भलो पवन जीवनी गोटाए हाथ रे आपण ताली मारी परिबेनी गोटाए गोड़ रे छिडा होई परिबेनी गोटाए पाद रे चालिबेनी गोटाए पापुली रे ताली मारी परिबेनी सब परा दुई आखि दुई नाकपुड़ा दुई कान दुई ओठ दुई दांत दी धाड़ी हाथ दुई पापुली दुई गोड़ दुई पाद दुई जीव परम दुई सुख दुख दुई पाप पुण्य दुई अंधार आलुआ दुई संज सकाळ दुई स्वामी स्त्री दुई जीव परम दुई आत्मा परमात्मा दुई निगुण सगुण दुई सब दुई किंतु भीम भई कहले कहले दुई नु ये तो मु चिन्ह कहला सेपटे दुई पाली एपटे दुई पाले आ बायक गायक को पळेली हां
कहले दुई नुह सब एक कहले रूप रेख नाही शून्य देही अछाऊ रूपांतरित करदेला आपण मानकर बालिया कवि अभिमन्यु सामंत चिंतामणि कहले नाई मो एक रे कोन अछि सब दुई ना कहले आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण परमात्मा दुई सब तो दुई तमे कोन कहउछ एक प्रभु चिंता कले एकुटिया गले किछि करि परिबिन आउ जण को संगरे नेबी ताकू पाखरे संगरे नेले जाई जगत सब ठीक हबो तेनु से डाकिले ओडिया भागवत आपण मानकर जगन्नाथ दास कहले दुर्गा को पाखरे बसाई कहंती प्रभु जोग माया तमे टिके मो सांगरे जीवो ना प्रभु कुआडे ना मर्त्य माटिकी ना काहेकी ना आमे सांग होई जीवा एका बेले के जन्म होबा मु जन्म हेबी बंदीशाला रे तमे जन्म होबो नंद मंदिर मु जते बेले आसीबी नंद मंदिर को तमे बंदीशाला को जीवो मा जोग माया हाथ जोड़ देले कहले प्रभु आपण मते सेही जोगु बोधे सांगरे नउछंती आ आपण भलो जगह रे मंद जगह रे थिबे भलो जगह को जीबे मु भलो जगह रे थिबी खराब जगह को जीबी काहे ना मा माया को माया भल्लू को भल जे भल देइछि से भल पाइछि आ जे खराब देइछि से खराब पाइछि ये भाई कर जो आज जन्मदिन पालन करछंती पुअर से कोइसा हो कि सोना क्षेत्र हो जे पुओ को सुना खड़ू देई थबो कि सुना चेन देई थबो कि चे अंटा को देई थबो तो अंटा सुता ताको पे स्वतंत्र लुगा से व्यवहार टिके आंटुआ ताकू चाहे शंकर ठु दुर्गा किणिला बेले सरुआ मोटुआ लुगा किणा है थबो जे 100 टंकिया बंधु ताको अलगा लुगा जे सुना चेन देइछि ता पे अलगा लुगा आ कोन समस्त को समान आगे भलो दबा जे सिखिछि से भलो पाइबो जे भलो देई सिखिनी प्रभु को ताकू प्रभु केमदी भलो दो तेनु काई के कथा कहूची ना मा तू माया को माया कंस माया भी ता पाखरे मु किछ करि परिबिनी तू जदी जब काम दब कारण जे माया देइछि से माया पाइछि त्रेता जुगर आपण देखुनांती भगवान राम कुटीर रे बसी छंती मा जानकी पाखरे अछंती मारीच को पठेला रावण कहला जीबू सुना बेश धारण करी आगे डेइबू सीता को पाखरु भगवान राम को दूर को नै जीबू मु सीता को हरण करी से दिन मारीच आसिला सुवर्ण रूप पकई बुलिला बुलिला बेले प्रभु चिंता कले कहले जनक नंदिनी ये रावण माया पठेछि से यदि ओरिजिनल पठेई थांदा ताकू ना हमें ओरिजिनल देई थांदा से तो डुप्लीकेट दउछि हमें ताकू केमती भलो दबा जे खंडिया टीण दबो रदिया कागज दबो से सुनु पांपुड़ी खाइबो आ कोन ताकू के सुना रूपा दबो तेनु ये तो माया आनिछि से माया सेमती नौ ताले माया बोली कहिला किए आपण मानकर विचित्र रामायण कवि हेले विश्वनाथ खुंटिया काई के कथा कहउछि देखो धामते
गीतटी पुराणा 8 ताली 7 मात्रा गीत 8 ताली मात्रा है 7 जो हिंदुस्तानी की कर्णाटकी पद्धति 2 प्रकार पद्धति अच्छी सेठी कर्णाटकी रे जदि कहब 8 ताली हिंदुस्तानी रे कहब मात्रा ये हूँ पाठ पढ़ा कथा आमे पाला वाला दैव बेठिया कथा पाठ की शास्त्र की आमको ताकू बेसी जना ना जी पदे अधे शिखीचु जे पुराणा को पुराणा नुआ को नुआ जदि माटी बाड़ माई गोबर रंग माटी निभिले चिकन आदि टाइली छपे थे कांथेरे ताकू माई गोबर घसी देवे बेकारिया तेणु जहाँ को दिए ना आपड़ देखिए जो चूना माछ बेल चूना माछ को आप केते मसला दिंतु हबनी खाली कषि कांधिया को बेसर अंटा सड़कीदब सेमती जहाँ को दिए भल ताकू किए दब माँ जानकी डाकिले कहले हे भद्रे जानकी रावण माया मृग पठाई तमें टिके लुचि पड़ कोठी लुचिबे आपण मानकर वाल्मीकि रामायण ए तो वाल्मीकि कहले देवी भद्रे गछ मग्ने आयाति दश मस्तक इदम कियत काल मात्रम करोति मानवली तमें टिके लुचि पड़ ना प्रभु कोठी ना निया भीतर कहीं ना रावण तुमको नहीं जीवो तेणु लुचि पड़ अच्छा आम घर को चोर आसीबो जदि चोर पशिला आमे स्त्री की कहबा सुनु चोर आसिलानी काले असुविधा सुविधा अछि बाड़ी आमरा करिवो बारी पटे जो धान बसा होथला बड़ चुल्ली तारी भीतर पसि जा आम स्त्री के आमे चुल्ली रे लुचेइबा निया रे लुचेइबा आ भगवान राम कोन बोका से कोन स्त्री की कहले नियारे लुचि जा अग्नि भीतर तो पड़ी जीवो काहे की कहले लुचिबा को ना मां जानकी निया भीतर सृष्टि जा घर निया से सेठे लुचिबा को असुविधा नै परवर्ती समय रे 14 वर्षर वनवास सरीला रावणपुर रु उद्धार करी मां जानकी को भगवान राम आनिला परे कहले सीते तमे टिके अग्नि भीतर पसि जाना काहे जगत जानिला अग्नि परीक्षा कले एते दिन रावण पाखरे थिले ना काले भूल भटका हेथबो तेनु तमे नियारे पस अग्नि परीक्षा दियो एटा होची पुराणर बाह्य रूप आज्ञा ता भीतर रूप न भगवान राम रावण लुचाइला बेले हां बांट मुंडी हबो आस्ते ना सेठी कहिले जेते बेले आपण देखंतु रो हां हां हबो हेमि आज्ञा रो सेठी कहिले अच्छा तमे ये गोटे काम कर कोन रावण आसुची तुमको नबाकू तमे नियारे पसि जा से नियारे तो रखी थिले तेणु जब 14 मास पर उद्धार कले निया भीतर तो असल सीता अच्छा जदि डुप्लिकेट ता भीतर न पशिबो ताले ओरिजिनल बाहरिबो केमती तेणु सेइथि पई जन जगत जानिला जे अग्नि परीक्षा कले किंतु अग्नि परीक्षा भगवान राम करनांती जानकी के अग्नि परीक्षा काई करिवे राम को भलिया पुरुष विश्वर नाही कि जानकी भली स्त्री नाही संदेह तांको मन नाही खाली आमे बुझिबा को मन बुझेबा को पुराण र तयारी हला ताले कहबा कथा से दिन निया भीतर लुचेले काई कि कहले से तो भलो आनिनी ताको भलो काई कि देबा सब डुप्लिकेट देई दिया तेणु सेइथि पई से दिन नकली देले असली रखी देले तेणु हेम हरिणी धीरे धामंते सुंदर धरणी माया आनीची माया नब भगवान कृष्ण कहीदेले नारायण कहीदेले कहले माँ दुर्गा तमे माया से राक्षस पाखु गले काम दब मु किछि करि परिबि तेनु तमे एठिक आसीबो मु सेपट को पळेबी आ बिले धान तळी रहउचे हम जदि माटी खोली देइ जे खरा दिने गोटे बड खाल हो जाई समान करि पालेनी अच्छा सेठी नीचा तळी रहिले रहिबो मिली जीवनी तेनु खालु को डेंगा तळी ढिपु को छोटिया तळी तेनु तू रहिबो सेठी खालुआ रे मु एठी ढिपे रे छिडा हेबी ये सिना सेटिंग हे गले कहले प्रभु हबो कोन आमे जन्म हबा काहेकी कहले देवंक वचन मु जात आ असुर करिबिनी देवता मानु को कथा देइछि असुर को मु विनाश करिबि ना तो असुर मारे कि भल लोक मारे मोर सेथरे किछि कथा नाही जा मु तो सेठी की जीबी तमे ठीक आसीबो जा मैं परिवर्तन हवा केमिति कहले तोते आनिबे मते थई आहा ए कथा न जानिबे कहले मां तोते आनिबे मते सेठी
ଥୋଇଦେବି ଏ କଥା କେହି ଜାଣିବେନି ରାତାରାତି ଆମେ କାମ ବଢେଇଦବା ଇଏ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ସତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ କେହି ପ୍ରଥମେ ତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହିଲ ଦୁର୍ଗା ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିଲା ବେଲା କିଏ ସେ କହିଲେ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା କର ଉଦରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି 8 ଗଡ଼ିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଦ୍ର ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆଜି ଦିନରେ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଦିନ ଖୁସି ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ସିନା ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେଲେ ନା ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ପ୍ରଥମରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ନା ଇଏ ଜଣେଇଥିଲେ ରାମ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ କଥା ତମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତ ତମେ ଦିଟା ଯାକ ତାକେଇ ଦେଲ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କହିଲେ କଣ ହବ ଏବେ ନା ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ରାମ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସିବ ମୋ ନାଁ ହବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଖରେ ବସିଲ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଖୁସି ନା ନାଇଁ ଖୁସି ନୁହଁ ନା ମୋ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହବ ମୋ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହବ ମୁଁ ଯାଇ ଖୁସି ହେବି ନା ଏବେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବି ପଛେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହବ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କଥା ଦେଲେ କଥା ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସିଲେ କହିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ନେତା ଯିଏ କଥା ଦିଏ କଥା ରଖେ ଆଜିର ନେତା କଥା ଦେବେ ଇସ୍ତାହାର ଅନେକ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ କହିଲେ 3500 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଟିପ ନଗେଇ ଗଣି ଆଣିବୁ ମିଳିଲାନି କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଭଲ 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 ହଣଜା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛୁ କୂଳ ଉଧାରି ଦବ ତୋର ମାଇଁ କଥା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ସେଦିନ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ କଥା ଦେଇଛି କଥା ରଖିଛି ସିଏ କିଏ ସେ କିଏ ନେତା କାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମସଭା ଚାଲିଛି କହିଲେ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ନେତା କିଏ ସେ ନା ନେତା ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିନୁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ସେ କିଏ ସେ କହିଲେ ଉତ୍କଳରେ ନେତା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଭଳି ନେତା କିଏ ଅଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦିଅ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ ଯୋଉ ଦିନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଜଗା ତୋର 4ଟା ଆୟୁଧ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଗୋଟେ ହେଲେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାହା କିଛି ତ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କଣ ଖୁଣ୍ଟା ହେଇ ବସିଛୁ ଚିହ୍ନ ଗଲା କୁଆଡେ ସେଦିନ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ କହିଲେ 4ଟା ଯାକ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଓଡିଶା ମାଟିର ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ନେତା ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ବିଜେପି ବାଲା ନେଇଗଲେ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ସିଏ ନେଇଗଲେ ଶଙ୍ଖ ବିଜେଡି ବାଲା ନେଲେ ଚକ୍ର ସିଏ ତ ନାହିଁ ଗଦା ଦା ହାତୁଡି ତାରା ଏ ତାରାଟି ଅଛି ଦାଟି ଅଛି ହାତୁଡି ନଥିଲା ଗଦାଟା ନେଇ ହାତୁଡି ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ହାତୁଟା କିଛି ରଖିଲୁନି ନା ହାତୁଟା ତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କାଟି ନେଲେ ମୁଁ କଣଟେ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ କଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନ ରଖିଲି ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଡୁଥିଲି ମୁଁ କରୁଥିଲି ବିପ୍ଳବ ମୋର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କି ହାତ ନାହିଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆମ ଘରେ ନା କିଛି ନୀଳା ସିଏ ରାମ ନୀଳା ଦେଖୁଛି ବସିକିରି ଆଉ ତାର କଣ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ନେତା ସିଏ କିଛି ଶିଖିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଜଗତ ଭିତରେ ଜଣେ ନେତା ପ୍ରଭୁ ତା ଭଳି ନେତା ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି 60 ପଉଟି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦରେ ପାଉଛେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଥୋଇଛି ପିଇଲେ ଅଳସର ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଜିର ମଣିଷ ଯାହାକୁ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚିବ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଲେ ମଣିଷ ସକାଳୁ 7 ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ତମ ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁନ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ କାହା ଘରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ପଚାରି ଆସିକା ଫଟି ମିଳିବ ନା ସେ କିଆ ଭିଣ୍ଠିକି ପଳା କିରେ ଗାଁରେ ଆସିକା ଫଟି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମିଳୁନି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ନାହିଁ ଧାନ କଟା ହବ ତଳି ମରା ହବ ତଳି ରୁଆ ହବ କି ଘାସ ବଛା ହବ ଭାଇ ଯୋଡେ ଦିନ ରହ ମୁଁ ଘାସ ମାଡି ଗଲାଣି ନା ବେଳ କାଇଁ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଖା ସେ ଖାଇବନି କି ଯିବନି
ତାକୁ ବେଳ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଡାକି ନବ ଆସୁନୁ ନା କଣ କହୁନ ନା ଆସେ ସିଏ ନେଇ ଆଣିବ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ମୂଳେ ଅନ୍ଧାରେ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋରେ ନିବିଟିଏ ଅଧା ଅଧା କରିଦବ ଯେ ଅନ୍ଧାରେ ଭାଇ ମଦ ପିଇବନି। ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧୁଆର ଗୋଟେ ନିବି ଶେଷ ହେଇଗଲା ସିଏ ଫଟା ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ସେ ଅନ୍ଧାରେ ଢାଳୁଛି ସେ ତଳା ଆଡେ ବହୁଛି ତେଣୁ ମଦ ଆଲୁଅରେ ପିଇବ ଅନ୍ଧାରେ ପିଇବନି ଲସ୍ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଝିମି ଝିମାଟି ରୋଗ ଧରିବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହବ ନା କାହିଁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ନା ବିଲ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଭାଇ ଲୋକଟେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଭାଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ଲୋକ ନାହିଁ ଆସିକା ଫୁଟିକି ଢେର ଲୋକ କେତେ ନବୁ ତଳି ରୋଇଲେ ଲୋକ ମଦ ତଳି ମାରିଲେ ମଦ ଘାସ ବୋପା ତ ମରିକି ପଡିଥିବ ନା ଆଣିଛୁ ନହେଲେ ମଢ ଯିବନି ସବ ସେଇଠି ଦୁଆରେ ରହିଲା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଏଡା ଅପସଂସ୍କୃତି ହେଲାଣି ଯୋଉ ମାଟିର ଛୁଆ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଦେଶର ମାଟି ଯୋଉ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ନେତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଭଳି ନେତା ବିଶ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଆକାଶରେ କହିଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛି କଥା ରଖିଛି ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ତୃତୀୟ ବାପା ବସୁଦେବ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କିରେ ଏତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଦେଇଛି କଂସ ହାତରେ 6ଟା ଛୁଆ ସିଏ ମାରି ଦେଇଛି କାଇଁ ଇଏ ତ ଅନ୍ଧାର ଘର କେହି ଆଲୁଅ କରୁନଥିଲେ ଇଏ କିଏ ଅନ୍ଧାର ଘର ଆଲୁଅ କଲା ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା ଠିକ ବୋଧେ ସେଇ ଆସିଛି ଲମ୍ବା ହେଇ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସରିଗଲା କଥା କିରେ ସିଏ ବାପା ମୁଁ ପୁଅ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରେ ଜଗତର ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ପାଟ ବଦଳିଛି ସେ ବାପା ପାଟରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ପାଟରେ ଅଛି ନହେଲେ ମଳିପଡା ରାମ ନାଟକ ନ୍ୟାୟ ହବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ମଳିପଡା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରାମ ନୀଳା ନାଟ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଜମିଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରଷ୍ଟିଆ ଚାକର ଥିଲା ହଳିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଗାଁରେ ତ ପୁରଷ୍ଟିଆ ତାକୁ ରାବଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଉ ଦିନ ରାମ ନାଟକ ହେଲା ଆସିଲା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ରାବଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ମଞ୍ଚାରେ ବସି ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ କାହାରି ବି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ଏତିକି କହି ଅନେଇ ଦେଲାକୁ ଜମିଦାର ଆଗରେ ବସି ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ତିନିପୁରେ କାହାକୁ ମୋର ଡର ନାହିଁ କାଲି ତ ଜମିଦାର ମତେ ଆଉ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଡାକିବେନି କହିଲା ରହ ରହ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହିଲେ ତ୍ରିପୁରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିବିନି ଯଦି ଡରିବି ଆମ ଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଡରିବି କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କଲୁ ରେ ଆରେ ତୁ ରାବଣ ହେଇଛୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରିବୁ କିରେ ତୁ ତ ରାବଣ ଜମିଦାରଙ୍କ କଥା ଉଠିବା କାମ ନାହିଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିରେ ସିଏ ପୁଅ ମୁଁ ପୁଅ ସିଏ ବାପା ମୋ ବାପା ଯଦି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇବ ଏ ତ ଅପସଂସ୍କୃତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରିବି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ କରିବି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ କହିକି ଲାଭ କଣ ଅଛି ନିଜେ ସଂସ୍କାର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ସଂସ୍କାର କରିବେ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ କାମ ଯୋଉ ଚାଲିଲାନି ଆରେ ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କାମ ବତେଇବା ଲାଭ କଣ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ବାପା ଉଠ ଉଠ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ଘର ଆଲୁଅ ହେଇଛି ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ବାଃ ଯଦି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ଜୀବନରେ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ମିଳେ ଯଦି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇନି ମଣିଷ ସୁଖ ଆସିବ କୋଉଠୁ ବସୁଦେବ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ କବି ହେଲେ ଜୟଦେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା କେନ୍ଦୁ ବିଲ କବି କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଳେ